नमस्कार बंधुरा टुकाई रान्नाघरे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आशा करी सकले सुस्थ आछेन भालो आछेन। चलुन रान्नाघरे आजके रेसिपि शेयर करी। देखतेई पाच्छेन एखाने 600 ग्राम मतो चिकेन आछे, जेटाके आमि धुए परिष्कार करे एकटु शुकनो करे नियेछि। एटाके मैरिनेशन देब, तो तार जोन्नो आमि प्रथमे एकटु नुन दिये दिচ্ছি, नमक दे रे একটা বড় চামচের 1 চামচ টক দই, छोटो चामचेर 1 चामच हलुद, हल्दी पाउडार दिया, लाल मिर्ची पाउडार, लाल लंकार गुड़ो छोटो चामचेर 1 चामच, धने जीरे मेशानो गुड़ो करा, धनिया और जीरा पाउडर एक साथ मिला के पीस लिया, वो मैं दे रही हूँ। शाही बिरियानी मसाला, शाही बिरियानी मसला এটা আমি 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। এবারে বলি আজকে কি বানাবো। আজকে বানাবো চিকেন পোলাও। তো তার জন্য আমার ম্যারিনেশনে সব কিছু দেয়া হয়ে গেছে। এইবার দেব আদা রসুন বাটা, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाला सब दे दिया। अभी मैं इसके साथ अच्छा से इसको मिला के आधा घंटे रखेंगे। आधा घंटार मतो रेखे देव। सब मसलागुलो भालो करे मिशिए निये तारपर चिकेन पोलाओ बानाबो। खूब सहजेई रान्ना। एक बासनेर मध्य एक बर्तन में, एक ही बर्तन में ही हो जाते हैं। ये ज़्यादा झंझट भी नहीं है। खूब इजी सहज एक रेसिपि। এইভাবে বানিয়ে দেখুন। আলাদা করে ভাত মাংস আর আলাদা করে করতে লাগবে না, একটাতেই সব হয়ে যাবে। অল্প একটু সাদা তেল আর এই 2 চামচ মতো ঘি আমি কড়া দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটা জ্বেলে নিয়েছি, কড়াটা আমার গরম হয়ে গেছে। এই যে 2 চামচ ঘি দিলাম। कढ़ाई गरम हो गया। व्हाइट ऑयल और 2 चम्मच घी दिया मैंने। कड़ार घी तेल गरम हो गेছে। এখানে দেখুন কিছু গরম মশলা গোটা আমি নিয়ে নিয়েছি, যার মধ্যে আছে লবঙ্গ, বড় এলাচ, তেজপাতা, স্টার আনিস, দারচিনি, এলাচ, কালো মরিচ, লং, ব্ল্যাক পেপার, ছোট এলাইচি, বড় এলাইচি, স্টার আনিস, কার্ডামম और बे लीफ, तेजपत्ते। এগুলো ফোড়নের জন্য নিয়ে নিয়েছি। ये सब अभी এগুলো এর মধ্যে সব দিয়ে দিই। দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি। 2 मीडियम साइज के कांदा मैंने काट लिया छोटे छोटे टुकड़ा कर। একটা আলু ছোট করে টুকরো করে রেখেছি। আলুটাও আমি পেঁয়াজের সাথে ভেজে নেব। एक बटाटा मैंने छोटा टुकड़ा करके रखा था, ऑनियन के साथ ये भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू और पेঁয়াজ भाजा হয়ে গেছে অনেকটা। এবার আমি একটা ক্যাপসিকাম ছোট টুকরো করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। কতগুলো বিনস টুকরো করে রেখেছি সেটা দিয়ে দেব। মটরশুঁটি রেখেছি সেটা দিয়ে দেব। যেহেতু রেসিপিটা চিকেন পোলাও, তো পোলাওয়ের সাথে সবজি তো অবশ্যই খেতে ভালো লাগে। আপনাদের যদি ভালো না লাগে অবশ্যই দেবেন না, দিলে কিন্তু পোলাওটা খেতে আরও টেস্ট। कांदा, बटाटा, ग्रीन पीस, कैप्सिकम, बीन्स सब अच्छा से फ्राई हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का करना है। এগুলো মোটামুটি একটু ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। अदरक लहसुन की पेस्ट दे रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं थोड़ा सा मैरिनेशन में दिया था, अभी थोड़ा दे रही हूँ। মেরিনেশনের সময় একটু দিয়েছিলাম, এখন আরেকটু দিলাম। 1 চামচ দিয়েছি, এখন 1 চামচ দিলাম। ধনে জিরে গুঁড়ো, কোরিয়ান্ডার और जीरा पाउडर, হলুদ পাউডার, हल्दी पाउडर, লাল মির্চি পাউডার, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, এইগুলো আমি সব একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। কসুরি মেথি দিয়ে দিচ্ছি। কসুরি মেথি দে रही हूँ थोड़ा सा। চিকেন যেটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেইটা এবারে এর সঙ্গে মিশিয়ে দেব। সব সবজি মশলা সাথে চিকেনটা আমি একটু কষিয়ে নেব। चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो मैं धीरे धीरे इसमें डाल रही हूँ। सब्जी और चिकन एक साथ अभी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चिकन और सब्जिर साथे गैसेर फ्लेमटा एकटू बाड़िए दिलाम। चिकेन और सब्जीगुलो एबारे खूब भालो करे एर साथे मिशिए देब। देखुन चिकेनटा
ভালোভাবে কষা হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে। যা কষার এখনই কষে নিলাম। चाल দেওয়া হয়ে গেলে তো আর কষা যাবে না, তাহলে চালটা ভেঙে যাবে। चिकन में अभी थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि राइस डाल देने के बाद फ्राई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर राइस टूट जाएंगे। अभी मैं धीरे धीरे पूरा जो राइस, ये पुलाव राइस है, मैंने पहले से ही भिगा के इसका पानी निकाल के रखा था। अभी मैं इसको थोड़ा सा পোলাও রাইসটা আমি আগে থেকে চালটা ধুয়ে এটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তো সেই চালটা আমি এর মধ্যে আস্তে আস্তে মিশিয়ে দেব। চালটা দিয়ে খুব বেশি নাড়াচাড়া তো করা যাবে না, তাহলে তো চালটা ভেঙে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। मैरिनेशन के टाइम में थोड़ा सा नमक डाला था, अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ, हाफ चम्मच, अभी हाफ चम्मच दिएছি। তাই টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। खट्टा दही डाला इसलिए थोड़ा सा शक्कर दे रहे। आपको अगर नहीं पसंद है तो मत दीजिए। और डालेंगे इसमें शाही बिरयानी मसाला थोड़ा सा। चिकन में भी मैं थोड़ा डाला था, अभी भी थोड़ा सा दे रही हूँ। गरम जल একটু করে নিয়েছি, যতটা চাল সেই পরিমাণই আমি জলটা গরম করেছি। প্রথমে সব জলটা দেব না, পরে লাগলে আবার দেব, দেখা যাক কতটা জল লাগে। তো এখন মোটামুটি আমি অর্ধেকটা যতটা গরম করেছিলাম তার অর্ধেকটা জল দিয়ে দিলাম। जितने पानी में गरम किया था उसका आधा दे रहे हैं। हम सबको तो ऐसे ही मालूम है, चावल जितना राइस रहेगा उसका डबल पानी होते हैं। तो मैंने अभी आधा ही पानी डाला, फिर बाद में अगर लगेगा तो देंगे। এখন আমি অর্ধেকটা জল দিয়েছি, দেখা যাক এবার পরে কতটা লাগে। এবার আমি এটা একটা চাপা দিয়ে একটু রাখি। চলুন একবার দেখে নিই আমাদের চিকেন পোলাওয়ের কি অবস্থা। দেখুন, নাড়াচাড়া বেশি করব না, চালটা ভেঙে যাবার ভয় আছে। এখনো হয়নি, আর একটু হবে। খুব হালকা হাতে আস্তে আস্তে মিশিয়ে দেব। এর মধ্যে এখন আমার কিছু দেবার আছে। এই যে 4টে কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে রেখেছি, গ্রিন চিলি, 1 মুঠো পেঁয়াজ কালি কুচিয়ে রেখেছি, এইগুলো দিয়ে দেব। আর धने पाता, बारीक कटे हुए धनिया, सब डाल दिया इसमें। अभी इसमें फिर से इसको ढक के रखेंगे। गैस एकदम लो पे रखा, क्योंकि जितना इसमें और पानी बचा है उतना वो चावल के साथ सूख जाएगा, चावल रेडी हो जाएगा। अभी अगर ऊपर से और पानी डालेंगे फिर वो चावल सूखा नहीं बनेगा, गीला गीला हो जाएगा। এখনো একটু জল নিচে দেখা যাচ্ছে, সেই জন্য আর এতে এখন জল দিচ্ছি না। গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখেছি, যাতে একদম লো ফ্লেমে যেটুকু চাল সেদ্ধ হতে বাকি আছে এটা হয়ে যায়। এখন জল দিলে তাহলে আর পোলাওটা ঝরঝরে হবে না আমার, সেজন্য। তাহলে আরেকটু ঢাকা দিয়ে দেখুন বন্ধুরা, আমার চিকেন পোলাও রেডি। এখনো গ্যাসটা জ্বলছে, একদম স্লোতে আছে গ্যাসটা। একদম চালগুলো সব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এটা তো হয়ে গেছে, এটা আমি আর কিছুক্ষণ গ্যাস বন্ধ করে আর 5 মিনিট চাপা দিয়ে রাখবো, তারপরে এটা সার্ভ করব। দেখুন বন্ধুরা, আমার চিকেন পোলাও একদম রেডি হয়ে গেছে। দেখতে খুব লোভনীয়, সেরকম স্বাদেও খুব অপূর্ব। খুব সহজেই বানিয়ে নেওয়া যায় এই চিকেন পোলাও, আর সবজিও বাচ্চাদের খাওয়ানো যাবে এইভাবে। আপনাদের সবাইকার কাছে অনুরোধ রইল একবার এইভাবে বানিয়ে দেখার। রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন। আজকে তবে আসি, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।